बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबाही है हर उस शख्स के लिए जो लोगों के ऐब टटोलने वाला, लोगों की युब्बत करने वाला हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की बदवा से बचो, अगरचा वो काफिर ही क्यों ना हो, क्योंकि उसके दरमियान कोई रुकावट पर्दा नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो उसे बैठने से पहले 2 रकतें पढ़नी चाहिए। मतलब बहुत वजनी होता है, जब निकल जाता है रिश्ते बेवजन हो जाते हैं। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक रसालत व नबूवत खत्म हो गई, मेरे बाद ना कोई रसूल है ना नबी। ए इंसान, अल्लाह पाक की नाफरमानी से बच। तू जो भी गुनाह करता है वो तुझे देख रहा होता है। मोहब्बत मर्जी से नहीं होती, ये नसीब में लिखी होती है। किसी के लिए रिज़्क की तरह तो किसी के लिए रोग की तरह। किसी के लिए हद से ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक जब बेहतर से दूर करता है तो बेहतरीन से नवाजता है। अगर लोग तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते हैं तो समझ लो तुम सही हो और उन लोगों से ऊंचाई पर हो। इज्जत नफ्स लंबी जुबान या मगरूर किरदार नहीं, इज्जत नफ्स ये है कि आप हर उस चीज से दूर हो जाओ जो आपकी बेकदरी करे। जिंदगी का सबसे मुश्किल काम अपने इल्म पर अमल करना है। अल्लाह पाक तुम्हें इतना नवाज देगा कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि कभी कुछ खोया था। दुनिया भर की राहतें अपनी जगह, लेकिन हाय वो माँ के पहलू में बैठना। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे इनवार का दीदार करते रहना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना माल खर्च करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर रहना। सर्दियों में भी अजान सुनकर फजर के लिए उठ जाना अल्लाह पाक का बहुत बड़ा फजलो करम है। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुनिया का तलबगार हो तो अल्लाह पाक उसका फिक्र उसकी आंखों के सामने कर देता है, उसके जमा शुदा कामों को मुंतशिर कर देता है और दुनिया का माल भी उसे उतना ही मिलता है जितना उसके लिए मुकद्दर है। दुनिया में मोहब्बत और इहतराम का पैगाम फैलाएं, इससे आपका किरदार रोशन होगा। गुफ्तगू में सच और झूठ मिला हुआ हो सकता है, लेकिन खामोशी में कोई मिलावट नहीं होती। कोशिश करें कि आपके कानों तक वो बातें ना पहुंचे जो लोग आपकी पीठ पीछे करते हैं, वरना दुनिया में मुखलिस नजर आने वाले मुनाफिक चेहरों से आपको शदीद नफरत हो जाएगी। आपके अच्छे वक्त के असल हकदार वही लोग हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ रहे हों। इंसान सब कुछ भूल जाता है, बस अपनी बेकदरी नहीं भूलता। दूसरों को मैला करने से खुद का किरदार उजला नहीं हो जाता। आपका बोझ आपकी पीठ के अलावा कोई नहीं उठाता, बाकी सिर्फ आपकी कहानी जानना चाहते हैं। जमीन की वकालत नहीं चलती जब कोई फैसला आसमान से उतरता है। लोगों को दूसरों के बदले हुए रवैये नजर आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता जो उस तब्दीली की असल वजह होते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी हसद करने वाले शख्स से दोस्ती मत करो, वो मलून है। ज्यादा सोचो नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा इस्तग़फ़ार करो, क्योंकि मसाइल और मुश्किलात ज्यादा सोचने से नहीं बल्कि ज्यादा इस्तग़फ़ार से आसान होते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी बंदे का ईमान उस वक़्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक उसका दिल सीधा ना हो जाए
اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ حق کا اثر جس بستی سے حق والا محروم ہو کر نکلے وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیا کر جو سب سے اعلیٰ ہے۔ بے شک جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا، کسی کی بے بسی پہ مت ہنسو، کل یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ تلخ حقیقت، کسی کی راہ میں مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچیں کہ آپ اس کی سوچ صرف دنیا خراب کر رہے ہو، لیکن حقیقت میں اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، صبر کرو، مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ پاک سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ وہ جب نواز دیتا ہے تو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا کے سارے قرضے لوٹائے جا سکتے ہیں سوائے ان قرضوں کے جو ہماری ماں کے ہمارے اوپر ہے۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ایک بدو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، حشر میں حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک۔ بدو خوشی سے جھوم اٹھا اور چلتے چلتے کہنے لگا، بخدا تب تو ہم سب نجات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے عرض کیا، اللہ کریم ہے، اور کریم جب قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ بدو چلا گیا، مگر جب تک نظر آتا رہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جملہ دہرا کر فرماتے رہے، قد وجد رب، قد وجد رب۔ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔